السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑے برا ملک حمید میری طرفوں سارے دوستاں براواں کو سویر کا ٹھڈا سلام تھی گیا، کیونکہ سردی دوستو بہت زیادہ سارے کو 2024 دے وچ سورج کو نہیں آیا، وہ 23 چ رہ گیا ہے۔ تو دوستو ڈوڈے پہلے میں ویڈیو بنائی ہے ڈی جی خان دے سارے 6 سریکی مزدوروں کو شہید کر دتا گیا ہے شمالی وزیرستان دے وچ۔ میں کہا دوستاں نال اس دی مکمل میں تھوکوں تفصیل دساں چاہ بھئی یہ وقوع کیویں تھی ہے، کیویں یہ وقوع پیش ہے، تے ایک آئینی شاید ہے اس دی زبانی میں دوستاں دی خدمت پیش کرنا پیا۔ تو دوستو یہ تقریباً 12 بندے ہیں اتھاں، انہاں دکاناں بنائیاں ہوئی ہیں 6-7 سالاں تو بنائیاں ہوئی ہیں دکاناں انہاں۔ یہ اس دیہڑ بھی اپنی دکاناں دوتے حسب معمول کام کار مصروف ہیں۔ 2 بندے ہیں اسلحے سمیت کلاشن کوفاں انہاں دے کول ہیں، انہاں دکاناں بند کروائی ہیں، انہاں کو اگو لایا نے بازار دے وچ۔ ہن تساں اندازہ لاؤ شام دا ٹائم ہے، بازار کھلا پیے، اتھوں والے مقامی لوگ لیدھے کھڑوتن کہ انہاں بنداں کو وہ مارن واسطے گھدی ویندن، اغوا کیتی ویندن۔ جرات نہیں انہاں لوگاں دے وچ، بزدل لوگ ہیں، پورا بھرا بازار ہے، 2 بندہ کو کہیں روکا نہیں چاہ بھئی یار تساں انہاں بندہ کو کوئی پردیسی ہی نہیں تھا، مسافر ہیں، تساں کیوں انہاں کو گھدی ویندے پہ؟ جرات نہیں تھی کہ کوئی انہاں کو پوچھے چاہ۔ اتنا ڈر تے خوف اتھوں والے مقامی لوگوں کو بھی ہے کہ کہیں نہیں پوچھا۔ انہاں کو بلا وہ 2 بندے ایک ویران جھا دیتے گھن کے گئے، اتھا انہاں کو تشدد دا نشانہ بنایا نے، انہاں کو مارا نے، کٹا نے، اور انہاں کو بالکل مکمل معلومات ہے انہاں دے بارے، انہاں دے نا تک انہاں کو پتہ ہی، انہاں دے جڑے آپت وچ رشتے ہیں انہاں کو رشتہ دا بھی پتہ ہے کہ اے ایندا کے لگدا ہے، اے ایندا کے لگدا ہے، مکمل ترین معلومات انہاں کو ہے۔ تو دوستو وقت تھیا ایویں ہے کہ انہاں کو والا پوچھانے بے فلانا بندہ کتھے تھے، فلانا بندہ کتھے، انہاں کہ بھی وہ سارے نال تا نہیں رہندے، انہاں دی علیحدہ دکان ہے تے وہ علیحدہ رہندے۔ وقت ایک بندے کو آکھنے ہاں بھی پیسے کتھے ہیں، انہاں کہ پیسے تو دکان تے پہن میرے کو ٹکو نہیں۔ انہاں کہ کتنی دیر گھن کے آ سکنے، اس کہ کم از کم 15-20 منٹ لگ رہے تھے۔ انہاں وقت کو تشدد دا نشانہ بنایا بھی اتنا ٹائم کیوں لگ سکتا ہے؟ 7 منٹ کو ٹائم دیتا نے، 7 منٹ بے 7 منٹ دے وچ اگر تو پیسے گھن کے آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اساں تیرے بھتریجے کو مار چھڑے سو۔ وہ غریب تو جتی لائیے تے اتھوں پیدل سپیڈ نال وہ بھجے دکان تے پہنچے، اتھوں پیسے چاہنے سے۔ تو دوستو وہ اتھوں جان بچاؤ تے فرار بھی تو تھی سکتا ہے نا، جڑا دکان تے پیسے چاہن آئے وہ لوگ بھی تو سکتا ہے، لیکن وہ پیسے گن کے واپس گئے بھی یار میرے بھتریجے کو متا مار رہے ہیں، میرے بنا ساتھیاں کو مار رہے ہیں۔ اتھا پہنچ گئے، وقت انہاں کو تشدد نشانہ بنایا، وقت انہاں پوچھے بھی یار سادہ قصور کیڑا، سا کو مریں دے کیوں ہوئی وے، تساں کیوں قتل کریں دے وے؟ انہاں کے گال ہے کہ تساں فوج دے مخبر ہی وے، تساں اتھوں دے ساری اطلاع فوج کو دیں دے وے، اساں تھوکوں نہیں چھوڑے سے، نہیں چھوڑ سکتے، تھوکوں مرے سوں۔ تو دوستو بلوچستان والا جن سارے سریکیاں کو مار آئی، انہاں بھی یہ موقف اپنایا ہے کہ تساں فوج دے مخبر ہی وے، انہاں دا بھی یہ موقف ہے۔
पंजाब भी असां महफूज कोन है, इनू साकू जड़ा ना तख्ते पंजाब वाले खान है। बलोचिस्तान ही असां सरेकी महफूज कोन है, इनू भी असां सरेकी महफूज कोन है। यार समझ तो बहर है। बहरहाल जेड़े पैसे वो बंदे को गिदे ने, उनका जो भतरीजा है ना वो छोटा है, जो उन्हें दाढ़ी मुछ नहीं सी ना, बाल है कि 12-13 साल का, तो उनको जड़ा ना साइड से गिन कर मुँह परा कर, जेड़े वो मुँह परा किते तो ब्रस्ट मार के उन्हें सारे बंदा को जड़ा ना मार छोड़ा ने। ते ब्रस्ट सारे मुँह ते सीधे सिर च मारे ने, कहें दी अख कौन आई ते कहें मत्था कौन आई ते बड़े जुल्म नाल मारा इन्हें बेगैरता। मैं बेगैरत ही आख सकना, इन्हें गैरत तो ही कौन। उन्होंने चो एक बंदे उस बच्चे को नाल लै अद्धे रात तक छोड़ गए। वो आके सुन सवेरे अपने वतन ते लगा वने, तू वहीं तक कोई गल ना दे, तू बाल है। वह इन्हें एक कमरा किराए ते गिदा होया ही उथाई। वो बच्चा उतों जड़ा ना अपने कमरे ते सारा तो रोंदा रहे, ते खौफ ते दहशत को कंबदा रही है भी पता नहीं कैसी सी, मत वला मेरे ते आप हुए, मत मैं को मार रहे मैं। सर रात वो इसे खौफ दे विचों दी गुजरी है। सवेरे उथों निकले, उथों दे कहें बंदे बाजार दे विच इहदे को नहीं पूछा चा भी यार रात जो तन नाल इतने बंदे आवे, गिन गए फिराने गिन गए, वो किनते गए, कहें ना ही नहीं चाया। वो उथों बस से चढ़े, बस से चढ़ के ते बस अपने इलाके पहुँचे। पिछों जेड़े उथों दी है इंतजामिया, उन्हें को इतला मिली भी इवें वकूआ थी गया, उथां 6 मजदूर शहीद थी गए। उन्हें उथों तस्वीरें ही बनाई ते लाशां उन्हें चाहिए ने मिरली दे विच गिन गए हस्पताल दे विच। उथां उन्हों दा पोस्टमार्टम थी, वत बनू तक लाशां आई, बनू तू वत अखां पुचाइया ने। शुमाली वजीरिस्तान वाले दरिंदन, मैं इन्हों को दरिंदे आखसा, मैं इन्हों को इंसान ना आदा। ये इंसानियत दे काबिल ही नहीं, इंसान छड़ावण दे काबिल ही नहीं। बुज़दिल लोग इन, दलेर लोग नहीं। हालांकि पठान की रिवायत है कि उसको जड़ा पनाह घिन गिने वो अपनी जाना कुर्बान कर देने, लेकिन ये बाजार वाले दे देने, इन्हें तो गैरत को नहीं। इन्हें अगर गैरत हो गया तो आखे ना भाई इतना मेहमान हैं, इतने पठान की रिवायत के खिलाफ है। पठान ता यकीन करो एक निहायत ही मिलनसार लोग ते मेहमान नवाज लोग। इन मेहमान वास्ते तो जान दिया देने नो। ये कैसे लोग हैं? ये बुज़दिल लोग हैं ना, दे दे मैंने भाई ना बंदा को गिद्दी ने, ये भी पता है इन्हों को मार रहे सन। कहें आवाज़ उठाइए चा कोई अगर लगा की है। असां जेडे सराइकी लोग है इतनी इन्हों की इज्जत करें। ये जड़े शुमाली वजीरिस्तान आमन या मगरबी वजीरिस्तान आमन या ये बलोचिस्तान उतों मूसा खैल वाले पासों आवे ना पठान, भावें पिछू कोई कुंभार है, भावें कोई नई है, मोची है, कमी है, ये जी आई है ना, असां इसको इतना इज्जत लेने। असां खान साहब सलाम अलैकुम खान साहब करके सदेने, इतनी इन्हों को इज्जत लेने। सारे इलाके दे विच देख गिनो बट्ठां दे कारोबार ते ये छाए हुए, लकड़ के कारोबार से ये छाए हुए, कपड़े के कारोबार से ये छाए हुए। केड़ा कारोबार है जिहड़ा इत्थे इन्हां दा महफूज तरीके नाल नहीं चलता पिया? असां तो यार सराइकी इन्हां को कोई गल ना याद है, तो बस ये सब क्यों मरे ने? हुण जेड़े ये जवान शहीद थे ये समझो खूह खाते, इलाका गैर है तो पुलिस तो है को ना, एजेंसियां उन्हें केड़ी तफ्तीश करनी है? हुण के जी इन्हां जवानों का जेड़े शहीद थे इनका जिम्मा कौन गिनता पी? तहरीक तालिबान वाले। हर शह तहरीक तालिबान। वो भाई हूँ तहरीक तालिबान वालों को कितों बोलो, कितों बोले? हर शह गई ना। 18 बच्चे यतीम थे,
کتنی خواتین بیوہ تھی گئیں، کتنے بھیڑی دے مان لگے گئے، بھراواں دے بازو ترٹ گئے، بڑھڑے ایلے ماں پیو دی کمر ترٹ گئی ہے کوئی اس دا جواب؟ کہیں کل کوئی ہے؟ کہیں کل کو نہیں۔ سارا سرائکیاں دا کیڑا قصور ہے یار؟ کیا جڑے یہ بلوچستان والے لوگ ہیں یا یہ وزیرستان والے لوگ ہیں، انہاں کو ماواں پیدا کیتا ہے، انہاں کو ماواں جنا ہے، تے سرائکیاں کو ماواں اروڑی تو چاہ آئیاں ہیں؟ کیا انہاں دا خون نہیں، انہاں دا پانی ہے؟ تھواں کو ماواں جایا ہے تے سا کو ماواں اروڑی تو چاہیا ہے؟ کیوں بھائی؟ کیڑا قصور ہے ساڈا؟ اللہ پاک سارا بدلہ گنسی، اساں اپنا معاملہ اللہ پاک تے چھڑے نے ہیں، وہ بہتر انصاف کرنا والا ہے۔ انشاءاللہ جنہ یہ قتل و غارت کی انشاءاللہ اللہ پاک انہوں کو عبرت دا نشان بنے سی۔ انشاءاللہ ساری تا دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں کو عبرت دا نشان بناوے۔ جی دوستو، یہ ہے آج دی ویڈیو، اپنے جناب ملک حمید کو اجازت، کل وقت انشاءاللہ بھراواں دی خدمت ایک نوی ویڈیو دے نال حاضر تھی ساں، تے دعا کرو دوستو بھئی یہ سورج نکل آوے، سردی شدید ترین سردی پوندی پئی ہے۔ تو دوستو اپنے برا ملک حمید کو اجازت ہاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔